পার্কের থেকে আসার সময় আর কি। তো একজন পাকিস্তানি আর কি, পাকিস্তানি ছেলে तो बोलता से भाई অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ায় রয়েছে, हिंदी तो कहते सर के भाई बहुत टाइम से इधर रुका है, एक आदमी मेरा आने वाला है, मैं उसको थोड़ा फ़ोन करेगा, बहुत आदमी से पूछा लेकिन मेरे को फ़ोन करने के लिए नहीं दिया, तुम मेरे को थोड़ा फ़ोन करने के लिए दिएगा। मैं बोला भाई मुश्किल नहीं है, फ़ोन करो, 1 मिनट फ़ोन करेगा कितना जाएगा, 1 रियल जाएगा नहीं तो 2 रियल जाएगा, मुश्किल नहीं है, तुम्हारा तो थोड़ा अच्छा आएगा ना। बाद में बोलता है भाई शुक्रिया तुम मेरे को फ़ोन करने के लिए दिया। बाद में फ़ोन টোন করছে, করা শেষ হয়েছে, পরে কয় ভাই হয়তো ইশারার সামনে, আমি তো দিকে আইসি স্টেশনের সামনে। আমি কি সমস্যা নাই, কয় ভাই অনেক শুক্রিয়া, লোকটার লগে দেখা হইলো, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, এই শুক্রিয়া মুক্রিয়া কই আর কি গেল। এটাই আপনার সামনে যদি একজনে কেউ বিপদে পড়ে অবশ্যই হেল্প করার চেষ্টা করবেন, যতটুকু আপনার সামর্থ্য কুলায় ততটুকুর ভিতরে আপনি হেল্প করতে চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন।